नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। राजकारणांतल्या आपणाच्या धंद्याक फायद्याक करून घेतात असले उमेदवार बीजेपीन गोंयांत दिल्यात। अशा उतरांनी भारताचे काँग्रेस समितीच्या मिडिया आनी पब्लिसिटी खात्याचो मुखेली पावन कॅरन बीजेपीची टिका केल्या। हे उमेदवार चालत्या लोकां खातीर न्हय, पूण मोदी आनी धंदेकारां खातीर वावुरतले म्हूण ताणें फुडें आनीकूय बोर दिवन सांगलें। फुडें आयकात। पहली नौकरी पक्की, ये हमारा गारंटी। हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपया उसके खाते में आएगा, ये हमारी गारंटी। और गोवा का जो मैनिफेस्टो है वो आप सब देख चुके हैं। गोवा के बारे में जो हमने बात की है वो आप सब जान चुके हैं। हमारे कई नेता बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। शशि थरूर जी भी आज आ रहे हैं। तो अब आप लोग के माध्यम से गोवा के लोगों को हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि जब भी अमित शाह आए, बीजेपी का कोई भी नेता आए, तो उनसे पूछिएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ पे वो क्या कहना चाहते। भाग जाएंगे, बता रहे अमित शाह भी भाग जाएंगे, वापस गुजरात चले जाएंगे जो ही आप ये सवाल पूछेंगे कि जो कांग्रेस ने 12th शेड्यूल पे बात की है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो बात की है, उस पे आपका क्या कहना है। बस ये बीजेपी से आप पूछ लीजिए, फिर देखिए कैसे भागते हैं। अब ये 10th शेड्यूल में अब ये जो कैंडिडेट आपके बीजेपी ने दिए हैं, अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट को कैंडिडेट बनाया है, ये कोई आपके लिए नहीं कोई काम करने वाली, ये अपने मोदी जी के लिए और मोदी जी के जो अमीर दोस्त हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी। तो इसलिए उनको वापस घर भेजना जरूरी है। गोवा में आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो आप गोवा के एक एक नागरिक को मजबूत करेंगे। इसलिए हम बड़े हक से अपना आपसे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। गोंयान एकठांय केलेली जीएसटी एप्रिलाच्या म्हयन्यान आनीकूय वाडून वर्सांतल्यान 23% वाड जाल्या म्हूण दाखयता। मार्चान टॅक्स कलेक्शन 760.5 कोटी रुपया वाडले तेन्ना राज्यांतली जीएसटी सगळी मेळून मार्चाच्या म्हयन्यान 30.5% वाडली। एप्रिलाच्या म्हयन्यान जालेली जीएसटी कलेक्शन फाटल्या वर्सांतल्या मार्चाच्या म्हयन्या परस पारंपरीक रितीन चड आसा म्हूण रिकॉर्ड प्रमाणे दिसून येता। Records show that Goa's SGST collection have increases by 19% since April last year. Post-settlement to IGST state will rupees 445 crore in its kitty, 11% more than the rupees 401 crore that it got a year ago. The state gross GST collection saw a 35% jump from March when the tax collection was rupees 565 crore. Out of the 765 crore rupees collected, the state treasury will receive 445 crore rupees, while the remaining amount will go to the centre's coffers. Goa will also receive 278 crore rupees as SGST and 17 crore rupees as its share in IGST. एलिसावाची आयकॉन रॅली बुधवारा दीस दक्षिण गोंयच्या कलेक्टराच्या ऑफिसांतल्यान सुरू जाली। मायेची 7वेर गोंयांत लोकसभेची एलिसावा जावची आसात ताची जागृताय करप हो हे रॅलीचो हेतू। फाटले फावटी ज्या वाठारांनी उणी मतां घालप जालोलें थंय केरीत जागृताय करून आख्ख्या गोंयांत 100% मतां घालप जावचें अशे रितीन ही रॅली जागृताय करूंक येवजिता। तरेतरेच्यो आनी मतदारांचें मन ओडून घेवपाच्यो कार्यावळी हे रॅली वेळार दाखोवन लोकशायेचे रितीन मतां घालप कित्याक म्हत्वाचें तें सांगून मतदारांक मतां घालूंक उद्देशणूय दितले। Good morning all. As we all see, we are all assembled here for a fantastic program today in regards to creating awareness and motivating more and more people to come out and vote. That is on 7th May 2024. So on behalf of all the icons here, I request the whole state of Goa to please come out in big numbers and exercise the wonderful power given by our great constitution to all of us. On behalf of Collector South, as a invitee, as a joint CEO to flag off the rally. Today it is a full day program on the sweep, and we are having only few days now. Last 5 days left for the election, and I appeal all the voters of South Goa as well as North Goa to come out and participate in the election process
we want that everybody should come out and we want so that we can achieve 100% voting. Thank you. बाणावली जी लो टर्नआउट एरिया हे आसा इलेक्शन टर्नआउट तातूंत थंय खूब मतदान कमी जाल्लें लास्ट इलेक्शनाक म्हणून आमी थंय मातशी चड जागृती करपा खातीर सेल्फ हेल्प ग्रूप आमचे NRLM स्टाफ आनी जे खूब BLOज आसात आनी खूब लोक आसात तांकां आपोवन आमी अपील करतली 100% वोटींग अटेंड करपाचें आमचे सगळ्यांचे टार्गेट आसा ते कंप्लीट करपा लायतली. बांदावळीची बेसरमाय कोत्तेल्या अधिकाऱ्यांक गुन्यांवकार तारावंक कायदो करपाची गरज आसा. ओप्रोस्ट हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयची स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. As an advocate, I fully agree to this, that we have to make a proper law to do this, because the disaster what is happening in the smart city, every second day a person is getting electrocuted, which all must be knowing about it. Secondly, आमचे आतां पळय कालूच एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा सांतिनेज. In Santinez there was an accident of a youth. Before that one another youth had died. There are so many youth have been dying or meeting with an accident only because of this negligence of the smart city. So I really pressurize that there has to be a law for this negligence what is going on of the smart city. Okay. What about the contractors who are running freely and they are not no cases has been registered against them? This is what I'm trying to say. This is the negligence of the government, right? Because what we are expecting is suppose if the disaster has taken place, किरे तर तुमची जाला fault जाला, if somebody is getting electrocuted, somebody is falling in the ditch and somebody is dying, some death has taken place, so the government has to immediately take an action. Now if you go to see, there are ditches over there are no barricades over there, the barricades are not there, so how will the people even avoid? Now suppose if it is night, there has to be some flashlights over there to avoid these accidents, but that also has not been taken. There are no proper barricades, so obviously these accidents are continuing and continuing and continuing because they are not even bothered, because they are taking people for granted, because no people are raising their voice against this whatever is happening, negligence. So there has to be some law or some criminal case has to be filed against all these contractors and against the smart city people who are doing this for all their negligence and for losing these young people or meeting these people with accidents or any other whatever disasters have been taking place over here. Yes. नमस्कार. म्हाका दिसता की स्मार्ट सिटी म्हणपाची आतां गरज ना. आमी म्हणटा आसतना तिका म्हणप कितें खबर आसा, हॅझर्डस सिटी किंवा डिजास्टर्स सिटी. कारण वता ते प्रत्येक वेळा आमी पळयलां की स्मार्ट सिटीन जानेवारी 1 ताजे नंतर अशे कितलेच व्यक्ती भितर पडले, कांयंचो मृत्यू जालो. पयर तशें आतां हाजे कडेन तुजें हॉटेल कसलें तें सांतिनेज 4 स्टार कॅटेगरी तें हॉटेल, टाटाचें कितें तें नांव कितें, विवांता हॉटेला कडेन थंयसर तांच्यांनी खणिल्लें आसा. म्हणजे आमी थंय नॉर्मली सत्रे कडेन म्हणटा, खणिल्लें आसा, पीठ सगळें ओपन आसा, ताका बॅरिकेडींग करूं ना. त्यामुळे काही एक व्यक्ती आयलो आनी तो भितर जाणटो मनीस स्कूटर घेवन थंय भितर पडलो. म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टराचेर आतां क्रिमिनल केस फायल करपाची गरज आसा. आनी परत 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 हें अशें जावप, हें नेग्लिजन्स ऑफ स्मार्ट सिटीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा एंड द स्मार्ट सिटीचे जे ऑफिसर आसा, ही मे बी CEO ऑर हुएवर इट मे बी, ताजेरूय क्रिमिनल ऑफेन्स घालून केस घालून ताका पिनलायज करपाची गरज आसा किंवा ताका अरेस्ट करपाचो गरज आसा. कारण यू आर ब्रेकिंग लॉज म्हणजे कित्याक म्हणटा हांव की खंयचो टेंडर दिल्या नंतर ताका बाबा त्या टेंडरान बॅरिकेडींग, सेफ्टी, लॉस प्रिवेंशन हो प्रकार आसता. आनी वेन यू डोंट फॉलो रुल्स एंड रेग्युलेशन एंड युअर लॉज, दॅट मिन्स यू आर क्रिएटींग अ प्रॉब्लम फॉर युअर सेल्फ. कायदो मोडलेलो आसा, ताका पिनलायज जावपाक पेनल्टी मारपाची गरज आसा किंवा ताजेर क्रिमिनल केस घालपाची गरज आसा. इमिजिएटली हे एक्सिडंट थांबपाची गरज आसा. रिक्वेस्टींग युअर चीफ मिनिस्टर, तूं तरी बाबा मातसो आतां इंटरवेन जा भितर आनी तो स्मार्ट सिटीचो CEO आसा एक तर ताका काडा, कोण बरे व्यक्ती काडा जेणे करून तो तरी काम करून घेतलो. आनी तशें जर जायना, आय वूड स्ट्रेट अवे विल से दॅट तुमी पयशे चोरल्या,
ताज्या तुमची जी कंट्रोल आसूं जाय आशिल्ली हाजेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर तो कंट्रोल तुमगेलो ना. See, the matter is before the Honorable High Court. Honorable High Court descended on the streets of Panjim, 2 judges, because one of the citizens from Miramar filed a PIL. Now, since the matter is in the court, it is for the court to decide of what's happening. It is for the court to decide what's happening. And what I am saying is, they know that the smart city are doing this works on a war footing. Why do the cars and the scooters have to go fast? They don't know the work is going on. I also blame the citizen for taking law in their own hands. You see, since the matter is in the High Court, the High Court should take suo moto on this and decide what is good for now and for the future. So it is wrong on part of Smart City if they not put a barricade in spite of the instruction from the High Court. Assurance was given to the High Court that all barricades will be put. So it's wrong on the part of the Smart City Corporation, But for which the MD should take serious note and penalize the contractor. थोडी सुमाना पयलीं पणजे वडाचो एक रूख उमटावन दुसऱ्या जाग्यार रोयलोलो, पूण उपरांत थंयचो परत काडून तो पणजे कांपाला नव्या फुटबॉल मैदानाचेर रोयलोलो. त्या रुखान आतां पाडां घेवन ताका नवो जीव मेळ्ळलो ब्रेस्तारा दिसलो. ह्या रुखाक नवीं पानां येताना दिसतात, जाचे उद्देशी ह्या रुखान जमनीन पाडां घेतली म्हूण तावे जालें. On Thursday, nature once again showed its beauty with tiny roots and leaves sprouting out from the age-old banyan tree at Kampal ground in Panjim. The tree was relocated from Panjim to the Kampal ground as the smart city officials were bound to cut the tree for development. But the Panjim environmentalists adamantly stopped the crime and opted for a relocation to a new football ground. With utmost care by the authorities, nearly a month later the tree began showing signs of regrowth. Upendra for Herald TV. ब्रेस्तारा दीस सकाळीं लोक कामाक वचपाचे उटावळीर आसतना माडेल चोराव फेरीबोटीक वचूंक लोकांची बरीच लांब वोड आसलेली दिसून आयली. फेरीचे जेटी कडेन अशी लांबचे लांब लोकांची वोड आसली ताची रस्त्यान येवपी वचपी गाडयांक आडकोड जाताली. लोकांक ते वोडीन 15 ते 20 मिनट रावचे पडले ते दिसून आयले, जाका लागून परिस्थिती कितली इबाडल्या ते पळोवंक मेळ्ळें. रस्त्यान येवपी वचपी गाडयांक लागून रस्त्यान लांब वोडीन उबी आसलेल्या लोकांक ओडचून जालेली दिसून आयली. A long queue has been reported in Madel, Chorao for the ferry jetty during the peak hours on Thursday morning. A long queue was seen at the ferry jetty, causing major disruptions to the traffic flow in the area. Eyewitnesses reported standing in line for more than 15 to 20 minutes, highlighting the severity of the situation. The resulting paralysis of the road due to the queue has caused serious inconvenience to commuters and residents. मंगळारा दीस उशीर रातीक विमोंडा गांवांत एक बिबटो दिसलो. ही खबर रोखडीच रानाच्या खात्याक कळीत केली तेन्ना तांणी रोखडीच पावलां उबारून त्या वाठारांत बिबट्याक सांपळावंक पांजरो हाडून दवरलो. गांवांत सगल्याचे सुरक्षे खातीर सुर्या पोट्टूस गांवांत मेकळेपणान भोंवना जावंक सडो दिला. आयज हयसर आमच्या वाघ हय प्रत्येक गांवांत म्हणजे फूल वाड्याचेर 3 वाड्याचेर फिरतात वाघ. आणि कालच एक कशें आमच्या भुरग्यांक एक फिरत हयसर गांवांत मातशें आमचो एक देव आहा थंयसर एक बसलेले भुरगे तांकां थंयसर सारको वाघ दिसलो. वाघ दिसता दिसता आनी गोवे रेडे हय सगळ्याकच फिरतात. आनी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मी कालच हें केली सूचना केली आनी ते निमतान दुसरे दीस येयलो आनी हो आमचो पिंजरो घातला तेंच्यांनी. एक खरंच तांकां धन्यवाद दिता आनी सगळ्या गांवाल्यांक इतकीच सूचना करता की तेंच्यांनी अलर्ट रावपाचें आनी रातचें मातशें कमी म्हणजे एक 10 पयलींच मातशें घरान रावपाचें. कित्याक सांग वाघ सगळ्याक चड जाल्लेले आहात आमच्या बिनोड्या गांवांत. मातसो तेंच्या खातीर एक सूचना आसा सारकें अलर्ट रावपाचें. आनी खरेंच तांकां बरें
फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खरंच एक उतराक येयले ते आणि मान दिलो त्याच्याबद्दल एक धन्यवाद. एके 4 रोदांची गाडयेचो ताबो गेलो आनी ती वचून रस्त्याच्या डिवायडराशी शिरकली. वो स्वता उपसयोग जालेली गोडणी माडेल वासुकी शेट रावतेल्या जाग्याशी जाली. बऱ्या नशिबान गाडी चलोवपी वाठवलो आनी तो मातशी जखमी जालोलो देखून ताका लागींच्या हॉस्पिटलांत व्हेलो. On Wednesday evening at 7 p.m. a self-accident took place at Madel wherein passers-by were shocked to see a car crashed on the divider of the road. As per sources, the locals speculated that the driver lost control of the car due to overspeeding and crashed on the divider. Locals hurriedly called the police and went to check the situation. Victims were shifted to the hospital for medical treatment. Police reached the spot immediately and towed the crashed vehicle. Luckily, no fatalities were reported and the driver sustained severe injuries. जेएफएच्या अंडर 17 पयल्या डिव्हिजनाचे लिगेन FC गोवा पंगडान साउथ गोवा युनायटेड CHC पंगडाक 4-0 गोलांनी हारयले. हो खेळ फातोड्डा डॉन बॉस्को मैदानात जालो. ह्या खेळान FC गोवाच्या रॉयल गोईज कॅलम फेर्नांडीस आनी शॉन फेर्नांडीसान गोल मारलो. बेतालबाती कालाबोगी सेकंड गोवा वेटरन्स फुटबॉल कप 2024 टोर्नामेंटाचे वस्ताद जावपाचो मान मित्रा वेटरन्स सांताक्रुजाक फावो जालो. मित्रा वेटरन्स सांताक्रुजान ओन्ली वेटरन्स आड टाय ब्रेकरा उदेशी 9-8 गोलांनी चोयत जोडले. हो खेळ बेतालबाती मैदानार उरपोचिनी आजीत जालेल्या खेळाच्या मोग्याच्या उजरा आयतारा दीस जालो. दोनूय पंगडांनी खेळाच्या मैदानार आपणाचो हुशारकायेचो खेळ दाखयलो. खेळाच्या पयल्या भागान मित्रा वेटरन्स पंगडाच्या अविनासान पयलो गोल मारलो. पूण खेळाचो पयलो भाग सोंपच्या आदीं ओन्ली वेटरन्साच्या रॉबर्ट फेर्नांडीसान गोल मारून खेळ बादाबाद केलो.
आयच्या कोबरापुत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.